السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ذوالفقار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہارٹ لنک نیوز HD TV۔ پروگرام ہے نگری نگری۔ آج اس پروگرام کا دوسرا اور آخری حصہ ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں۔ میں اس وقت موجود ہوں KPK کے ضلع مانسہرہ کی تحصیل اگی کے اندر۔ یہ علاقہ خوبصورتی کے لحاظ سے اپنی مثال آپ ہے اور ٹورزم کے حوالے سے اگر اس پہ تھوڑی بہت توجہ دی جائے، حکومتی سطح پہ بھی اور عوامی سطح پہ بھی لوگوں کا رجحان اس طرف مبذول کروایا جائے تو یہ پاکستانی معیشت میں بہت اہم کردار یہ علاقہ ادا کر سکتا ہے اگر یہاں پہ لوگوں کو سہولیات فراہم کی جائیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، میرے پیچھے کے جو نظارے ہیں میرے کیمرہ مین آپ کو دکھائیں گے کہ یہ ایک ایسا علاقہ ہے کہ جہاں پہ سیر و سیاحت کے حوالے سے اگر اس طرح کے علاقوں کو متعارف کروایا جائے تو میرا خیال ہے کہ لوگ جوک در جوک آئیں گے اور آ کر ان علاقوں کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہوں گے اور ان علاقوں کی بہتری اور ترقی کے لیے بھی راستے ہموار ہوں گے۔ ابھی تو یہاں پہ سہولیات کا بڑا فقدان ہے اور اس فقدان کے اندر رہتے ہوئے یہاں پہ نہ تو تعلیمی سہولیات ہیں نہ ہی دیگر سہولیات جو زندگی کے لیے ضروری ہیں وہ اس علاقے کی عوام کو حاصل ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اگر اس کو ٹورزم کے حوالے سے حکومت ڈیولپ کرنا چاہے اور پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے تھرو اگر یہاں پہ اقدامات لے تو یہ علاقہ بہت ترقی کر سکتا ہے اور ٹورزم سے آنے والی آمدنی ہماری معیشت کو بہت بڑا سہارا دے سکتی ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بالکل سامنے جو ہے نا ڈیم کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہوا تھا تحریک انصاف کی حکومت میں، جس کو ابھی کام روک دیا گیا ہے۔ موجودہ حکومت نے اس کا کام روک دیا اور اس کی فنڈنگ بند کر دی ہے، تو یہ کام ادھر ہی رکا پڑا ہے۔ یہ ہماری ایک بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ ہر آنے والی حکومت پچھلی حکومت کے جاری جو منصوبے ہوتے ہیں ترقیاتی ان کو روک دیتی ہے اور اپنی انا اور اپنی کریڈیبلٹی کو شو کرنے کے لیے نئے منصوبوں کا آغاز کر دیتی ہے، جبکہ جو پرانے منصوبے ہوتے ہیں ان کو پایہ تکمیل تک نہیں پہنچایا جاتا۔ ان پہ خرچ ہونے والی جتنی بھی اخراجات ہوتے ہیں وہ ضائع چلے جاتے ہیں۔ ان کے ضائع جانے سے قومی خزانے کو بہت بڑا نقصان پہنچتا ہے۔ اگر ان منصوبوں کو جاری رکھا جائے اور وہ منصوبے قومی مفاد میں ہیں تو ان کو جاری رکھنا ہی قوم کے مفاد میں، اور یہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ڈیم جو ہیں 50 میگا واٹ 85 میگا واٹ اور 100 میگا واٹ، ان کے KPK میں بہت سارے منصوبے لگائے گئے۔ لگ بھگ 100 سے زیادہ منصوبے تحریک انصاف کی حکومت میں شروع کیے گئے تھے، جن کو موجودہ حکومت نے آتے ہی جس طرح صحت کارڈ کو بند کیا گیا ہے اسی طرح ان منصوبوں کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ یہ نہایت ہی قابل افسوس اور ملکی خزانے کے ضیاع کے مترادف ہے۔ دیکھتے ہیں، آگے چلتے ہیں اور کچھ اور نظارے آپ کو کرواتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ ڈیم کی پوری آپ کو تصویر دکھاؤں۔ جی، میں اس وقت موجود ہوں بالکل ڈیم کی سائٹ پہ جو اگی میں تعمیر کیا جا رہا ہے، اور میرے ساتھ ایک انکل موجود ہیں۔ ان سے معلوم کرتے ہیں کہ اس ڈیم کا کام بند کیوں ہوا، اس کے بند ہونے کے پیچھے مین وجوہات کیا تھیں، اور اگر یہ ڈیم بن جاتا تو اس کا عوام کو کس حد تک فائدہ پہنچنا تھا۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی۔ انکل آپ کا نام کیا ہے؟ تاج محمد۔ تاج محمد۔ اچھا تاج محمد صاحب، آپ یہ بتائیں کہ یہ جو ڈیم کا کام رکا ہے اس کے پیچھے بنیادی وجہ کیا ہے، کیوں کام رکا ہے؟ اس کا وجہ یہ ہے کہ یہاں جو ہے نا لوگوں نے یہاں پہ جو ہے لوگوں نے اپنی جگہ خریدے ہوئے جی، اور اس کا ابھی جو ہے اس کا زمین ڈیم کے اندر آئے ہوئے، ابھی حکومت اس کا معاوضہ نہیں دیتے اور متبادل دوسرا جگہ بھی نہیں دیتے، تو اس وجہ کام رکا ہوا ہے۔ اچھا، اس وجہ سے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ڈیم بن جاتا
बिजली के हवाले से, रोज़गार के हवाले से इस इलाके की आवाम को कितना एक उसका फ़ायदा होना था? अभी तो इसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि इसका मेरा कोई इल्म नहीं है इस बात का। अच्छा। हाँ इनका ताज मोहम्मद साहब का ये कहना है कि जहाँ पे जितनी भी ज़मीनें इस डैम के अंदर आ रही हैं वो लोगों ने खरीद हो गया, वो लोगों ने अपनी ज़ाती पैसे से ख़रीद के उसमें मकान बनाए हुए हैं, या ज़री ज़मीन है तो वो अपनी ज़ाती पैसे से ख़रीदी हुई है, जबकि हुकूमत इसका मुआवजा मालकान को देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। हालांकि हुकूमत की तरफ से आम रेट तो जो चल रहे होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो सरकारी रेट होता है कम अज़ कम वो अगर मालकान को अदा कर दिया जाए तो मालकान दूसरी जगह पे जाकर ज़मीन लेके अपने लिए आशियाना बना सकते हैं, अपने बच्चों का ठिकाना बना सकते हैं। लेकिन हुकूमत इनको मुआवजा देने के लिए भी तैयार नहीं, और उसके अलावा इस जगह के मुतबादल के तौर पे भी, जिस तरह के हमारा मंगला डैम बना था तो वहाँ के बासियों को हुकूमत ने मुख्तलिफ़ जगहों पे आबाद किया, उनको कॉलोनियाँ बना के दी हुकूमत की तरफ से। इसी तरह तरबेला डैम की जब बुनियाद रखी गई थी तो वहाँ पे भी लोगों को माइग्रेट किया गया, उनको जगह फ़राहम की गई, उनको ज़मीनें फ़राहम की गई मुतबादल के तौर पे, या उनको मुआवजा दिया गया, जबकि यहाँ पे ये सिलसिला सिरे से है ही नहीं। मुफ्त में ज़मीनें ले के लोगों से वो चाहते हैं कि यहाँ पे डैम भी बन जाए, तो इस तरह तो ये मंसूबा नाकाबिले अमल ही रहेगा और ना ये मंसूबा आगे जा सकेगा। ये आप देख सकते हैं साइट, अभी मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे जो डैम की है, कि यहाँ पे ये सारा एरिया जितना भी आपको इस कैमरे की रेंज में नज़र आ रहा है, यहाँ पे मशीनरी भी मौजूद है, काफ़ी सारा मटेरियल भी पड़ा हुआ है, और ये सब कुछ अब ज़ाया जाएगा। सिर्फ उसकी वाहिद वजह यह है कि मालकान अराज़ी को हुकूमत की तरफ से मुआवजा नहीं दिया जा रहा। मुआवजा न देने की वजह से अब ये डैम की तामीर खटाई में पड़ गई है, और जितना पैसा इस पे लग चुका है अब तक वो कौमी ख़जाने से लगा है और वो ज़ाया जा रहा है। बिल्कुल। तो ये हमारी हुकूमत को भी सोचना चाहिए कि ये लोग जो यहाँ के बासी हैं, जो यहाँ पे रह रहे हैं, अगर यहाँ से ये निकलते हैं तो ये कहाँ जाएंगे? झोंपड़ियों में तो इस दौर में गुजारा होता नहीं। तो हुकूमत को इस सिलसिले में सीरियस होकर सोचना पड़ेगा कि वो इस हवाले से अवाम को या तो मुतबादल ज़मीन फराहम करे या इसका मुकम्मल मुआवजा अदा करे, ताकि वो अवाम इन ज़मीनों को खाली करे और डैम की काम को आगे बढ़ाया जा सके। जी, मैं इस वक्त बिल्कुल डैम की मेन लोकेशन पे मौजूद हूँ, जहाँ हमारे साथ इस वक्त इस डैम के चौकीदार भी मौजूद हैं। तो उनसे दुआ सलाम भी करते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये कब से यहाँ पे हैं और इस डैम के बंद होने की वजह क्या है। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? शहजाद जान। शहजाद जान साहब, आप ये बताइए कि आप यहाँ पे चौकीदार हैं, तो कितना अरसा हो गया आपको यहाँ पे? मेरे को यहाँ पे हो गया 2 साल पूरे होने वाले। 2 साल होने वाले हैं। इनका कहना है कि इनको 2 साल हो गए हैं। तो ये डैम का काम रुका क्यों है, आप क्या समझते हैं? ये इसलिए रुका हुआ है, ये लोगों को मुआवजा नहीं दे रहे, अच्छा। पैसे वैसे नहीं दे रहे, तो इसलिए उस लोगों ने रोका हुआ है। मतलब जब तक ये लोगों को मुआवजा नहीं देंगे और या उसके बदले में, इनकी ज़मीन के बदले में इनको मुतबादल ज़मीन नहीं देंगे, तो उस वक्त तक ये लोग अपने घर छोड़ने को तैयार नहीं हैं, जिसकी वजह से ये काम रुक चुका है। इस काम को रुके हुए कितना अरसा हुआ है? ये तो तकरीबन 3 साल तो होएगा, 3 साल तक होएगा, 3 साढ़े 3 साल। अच्छा, इनका ये कहना है कि तकरीबन 3 साढ़े 3 साल से ये काम रुका हुआ है और आगे नहीं बढ़ रहा। अब देखने वाली बात यह है कि इस डैम पे मेरे अंदाजे के मुताबिक जो मुझे सामने नज़र आ रहा है और कैमरे की आंख से आपने देखा है कि करोड़ों रुपए में ख़र्चा ऑलरेडी हो चुका है, जो कौमी ख़जाने में से, टैक्स पेयर के आमदनी में से लिया हुआ ख़र्चा है। अब ज़मीन के मालकान को मुआवजे की अदायगी ना करने या मुतबादल ज़मीन की फराहमी ना करने की वजह से ये काम
रुक जाने की वजह से ये जो करोड़ों रुपए इस पे खर्च हो चुका है ऑलरेडी, वो भी ज़ाया जा रहा है। ये टैक्स पेयर के साथ भी ज़्यादती है। अब हुकूमत को चाहिए कि इस इलाके की आवाम को इस ज़मीन का मुआवजा दें या इसकी मुतबादल ज़मीन फराहम की जाए। जिस तरह के पुराने वक्तों में मंगला डैम की मिसाल हमारे सामने है, तरबेला डैम की मिसाल हमारे सामने है कि उन लोगों को माइग्रेट किया गया, दूसरी जगहों पे उनको मुतबादल ज़मीनें दी गई, उसके साथ साथ उनको मुआवजा भी दिया गया था और सरकारी नौकरियां भी वहाँ के रहने वालों को दी गई थी। तो इस इलाके की आवाम का भी यही मुतालबा है कि कम अज़ कम अगर हमें और कुछ भी नहीं देते तो या तो मुतबादल ज़मीन अलाट की जाए, और अगर मुतबादल ज़मीन अलाट नहीं करते ये तो उसके बदले में कम अज़ कम जो उनकी अपनी ज़मीन है उसका मुआवजा तो इनको अदा किया जाना चाहिए। ये था आज का प्रोग्राम। डैम के हवाले से मैंने आपको तफसीली हालात बताए हैं। इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान जुल्फ़िकार ख़ान को। मिलते हैं एक और प्रोग्राम में एक और मौजू के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।